Ana bay ang mga balita gikan sa Visayas ug sa Mindanao. Mga tukuron ag mag-inspeksyon no sa Davao Region si DPWH Secretary Vince Dizon ug ang atong Infrastructure or Independent Commission for Infrastructure nga Special Advisor nga si Mayor Benjamin Magalong. Una nilang adtuan ang gireklamong proyekto sa Davao Occidental. Sunod silang moadto sa Davao City aron inspeksyonon ang gitawag nga Maa Magtuod Flyover. Kaya nga no mga bay, dugay naman kuno ning gibayaan. Unya, wala pa nahuman ang proyekto. Pero pag-agi sa News 5 dito ganina, ongoing na usab ang construction. Dito sa Visayas, mga bay, kay nagsulti na usab no ang mga opisyal sa Simbahang Katoliko bahin aning korupsyon sa gobyerno. Mubalita ka nato live gikan sa One News Cebu si Dale Israel. Dale, unsa may giingon aning mga opisyal sa simbahan? Chiki, mayong udto giklaro sa Simbahang Katolika dinhi sa Cebu nga panig sila sa kamatuoran kauban kini sa mga isyu nga may kalabutan sa korupsyon sa flood control projects. Himala ni Archdiocese Vicar General Rogelio Fuentes, nihangyo sila nga magampo ang katawhan nga ug unta tagaan og kusog ang mga adunay nahibaluan aron mosulti sila sa tinuod ug mapanubag gyud ang mga nakasala. Samtang Chiki, anieta karon sa Archbishop's Palace tungod kay sa September 29 moabot na dinhi sa bagong arsobispo sa ang bagong arsobispo sa Archdiocese of Cebu nga si Alberto Abet Uy. Inig September 30 paghimuon ang iyahang installation rites. Niadtong July 16 gianunsyo mismo ni Pope Leo XVI isip siya ang bagong pastol sa Cebu. Chiki, tungod kay ilado nga Cradle of Christianity kining Cebu, sigurado nga daghan ang mga kalihukan nga pagahulaton sa maong adlaw sa installation sa bagong arsobispo. Chiki? Ang salamat mo. Di Israel one kita pa sa balita sa Visayas ug sa Mindanao. Ako si Chiki Verhel.